follows who joins a civic education study or class. Oke. Nah, tadi pertanyaannya itu mungkin Mbak siapa tadi lupa. Itu menjawab hanya secara umum ya, tapi yang saya tanyakan adalah kompetensi mahasiswa setelah mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke. Sekarang siapa lagi nih? Yang nomor 3, masih kelas B ya. Syahjehan Wonopati. Itu D, sorry. Salah, Ahmad Rauf kalau gitu. Yuk, nomor 3. Menjawab nomor 3, apa yang disebut objek material dan formal? Saya objek material adalah materi pokok apa yang dipelajari. Objek formal adalah sudut pandang atau pendekatan. Bagaimana mempelajarinya? Oke, ya ini ya. Jadi objek materialnya itu ya yang dipelajari. Nah, yang dipelajari itu apa? Tadi belum sampai selesai itu jawabnya. Baru bilang objek material adalah yang dipelajari. Ya. Nah, harusnya yang dipelajari itu apa? Segala yang berkaitan dengan keluarga yang baik. Objek formal itu apa? Objek formal itu perspektifnya. Ya, oke perspektifnya. Tapi apa maksudnya perspektifnya dari segi hubungan antar warga negara dan segi pembelaan negara. Kalau kamu nggak menyebutkan dua tadi ini nggak sempurna ya. Itu baru definisi objek material dan objek formal yang disebutkan. So the answer number three is not only that material object is materials that have to learn, and then the formal object is perspective, for example. Yeah. So it's not the answer. Your friend's answer is only the definition of material object and formal object, but you have to mention that material object materials that have to be learned in the civic education. That is everything that relates to good civic education. Good, good citizens, sorry, good citizens, ya. Okay, that's mention about the formal object is perspective. So in civic education, perspective is to the citizens with also perspective on safe city ya. Nah, itu kan ini yang sini. Nomor 4. Nomor 4 kita mulai. Nomor 4 masih kelas Java. Java. Iya, Bu. Bentar, Bu. Bentar. Nomor 4. Nomor 4. Bentar flow kan? Prinsip flow. Prinsip. Hmm. Mana ya prinsip? Tanya apa sih tadi? Belum selesai kok mengerjakannya. Pancasila itu sebagai ini, Bu, ideologis dan nilai utama pendidikan, Bu. Terus kok beda ya yang ditanya dengan jawabannya? Kan tadi pertanyaannya tuh Nomor kedudukan 4. Pancasila dalam kan ini kan Oh iya kedudukan, iya. Pak. Oh, 4. Sorry. Iya, saya yang salah. Betul. Kedudukan Pancasila dalam kewarganegaraan. Oke, apa jawabannya? Ini sebagai ideologis dan nilai utama Oke, yang lain coba. pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana? How is the position of Pancasila in Indonesian civic education? For instance, can you answer that? Your friends answer that is as ideology of the civic education. Oke, kalau tadi mendengar definisi dari pendidikan kewarganegaraan tadi apa definisinya? 3 elemen tadi. Satu elemennya menyatakan berdasarkan Pancasila, berbasis Pancasila. So it means kedudukan Pancasila itu adalah basis, fondasinya.
untuk pendidikan kewarganegaraan ya. So for number 4, Pancasila is the basis of civic education. It becomes the foundation of civic education. Therefore, we learn first Pancasila, then we go to the civic education. Ya, makanya kita belajar Pancasila dulu. Kalau nggak bisa. Basisnya kan civic education adalah Pancasila. Ya, oke. Sekarang kita cepat ya. Nomor 6. Nomor 6, Bimo Fadlur Rahman. Bimo, nomor 6. Aduh, udah garuk-garuk kepala ini, saya langsung nggak yakin ini. Ya, Bimo. Ya, Bu. Yuk. Nomor 6. Yuk. Nggak dikerjakan ya. Kerjakan, Bu. Tapi Nomor apa? Nomor 6 tuh nomor pertama yang saya suruh untuk kelas. penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, Bu. Terus 2. Oke, nomor 6 ini kan harusnya bicara ini dulu. Prinsip rule of law itu tadi ada 3. Saya akan minta, what are the principles of rule of law? Then you answer is that the supremacy of law, the same position in front of the law, and the guarantee of human rights by constitution. Oke, and a court. Nah, pertanyaan saya tadi, prinsip rule of law itu apa? Dijawab dulu 3 ini. Supremasi hukum, posisi yang sama depan hukum, jaminan hak asasi manusia, dan posisi keputusan pengadilan. Terus diterangkan dengan contoh, oke, ya. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7, foreign students. There's foreign student here. One of you, I try to find. Yeah, foreign student number 7. Yeah, Bu. Kapan ya? Okay, for the Talking. 7th Oh, question, okay, who is talking? I'm Sazad. Oh, Sazad. Okay. Yeah. Yeah. The Recording question is, stopped. what are the 4 freedom according to Project 4? But unfortunately, I couldn't find specific information from the PPT. So I am giving a generalized answer. So we can refer to the general principles related to human rights and freedom of expression, assembly, religion, and the press. These freedoms are foundational for democratic governments in Indonesia, as laid out in the 1945 Constitution, ensuring equal rights for all citizens. Okay. So I asked you about among the 6. Okay, so you have to remember the 6 requirements. Okay, and then you choose one of the requirements that do not really implement it optimally in Indonesia. Okay, you can choose and then you give argument. Okay, if you cannot find it, then you ask your Indonesian students. Okay, Sure. so you talking about, do you think what is among these 6? Okay, you ask several Indonesian students and then you can conclude that. Then to choose one and then give argumentation. Okay, jadi nomor 7 kalian harus ingat 6 ini dulu. Kemudian cari salah satu contoh yang menurut kalian misalnya susah sekali dilaksanakan di Indonesia. Boleh kebebasan menyatakan opini, boleh, terserah. Yang penting argumentasinya bagi saya masuk akal dan bagus, oke? Okay? So it's up to you to choose which ones of from these 6 requirements. I only focus on your argumentations, how you defend that this is it's really difficult to be implemented in Indonesia until now, for example. Okay. Okay, number 8. Number 8. Ahmad Reski. Number 8. Hadir, Bu. Izin menjawab untuk nomor 8. Ceritakan satu saja hak asasi manusia yang ada di undang-undang. Ini saya mengambilnya. Itu nomor 8. Iya, itu nomor 8 ya?
Ya, nomor 8, Bu. Oh, nomor 7 apa? Nomor 7 salah ya? Tadi yang kita diskusikan nomor 6 ya? Iya, ya Yang salah. Diskusikan nomor 7 maksud saya. Nomor 7. Tadi yang diskusikan dengan eh ini tadi nomor 6. Oke, nomor nomor 7 7. ya, Bu. Heeh. Oke, nomor Nomor 7 7. pertanyaannya apa saja 4 kebebasan yang dimaksud oleh Ya. Franklin D. Roosevelt? Yaitu yang Hmm. pertama kebebasan berbicara, yang kedua kebebasan beragama, yang ketiga kebebasan dari kemiskinan, yang keempat kebebasan dari rasa takut. Oke. Ini ya, 4 ini ya. Iya, Bu. Bener nggak? Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Ya, kemudian boleh dikasih contohnya. Ya, supaya nggak hanya menyebutkan seperti anak SD. Ya, Dimas ya, sebutkan 4 ini, udah disebutin 4, itu anak SD. Tapi kalau mau anak kuliahan, dia harus menerangkan. Okay, so for the 7 questions, you mentioned about these 4 freedoms according to Recipes, but you also explain that. If you only mention it, it means that you are not at the level of university. You are students at junior high schools. Yeah, just mention it. Okay, but as students at university, you have to explain it more. For example, kebebasan, religious freedoms. Then you mentioned about one examples of that. Yeah, you can also only give one examples among these 4. At least you give more explanation about that. Okay, jadi dikasih Baik, nih Bu. ya Siap, Bu. lebih. Oke, yuk sekarang nomor 8. Yuk, udah cepat yuk. Fasya, sudah belum Fasya tadi? Yuk Fasya, unmute dulu. Oke, nomor 8. Bentar, Bu. Nomor Satu 8. pasal, Bu ya? Satu pasal. Tuh, yap. Bukan satu pasal, satu artikelnya. Kalau satu pasal nanti kamu kebanyakan. Satu pasal dari HAM yang ada. Gimana, Bu, pertanyaannya? Ada yang ngerti nggak pertanyaannya? Pertanyaannya itu salah satu dari pasal, tapi isinya ambil aja salah satunya ABC-nya. Oh, iya, iya, iya. Pasal 28A, UUD 1945. Nah, gitu misalnya. Menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup, hidup dan kehidupannya. Oke, dijelasin lah. Kan ada mahasiswa ini, ya Allah. Ya, maksudnya itu negara menjamin semua orang itu untuk hidup. Dan bertahan. Kamu cuma ngulang doang. Aduh, gara lagi kayak gini gini. Negara menjamin hak hidup setiap warganya dan wajib melindungi kehidupan mereka. Seperti itu. Seperti apa? Setiap orang Kenapa punya haknya masing-masing untuk hidup. Ya. Mungkin Iya, iya. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa, kalau ini kan abstrak ya, hak untuk hidup dan bertahan. Ya berhidup seperti apa, bertahan seperti apa, ya kan? Hak untuk hidup itu kan bukan hanya untuk hak bernafas doang ya, tidak apa? Yang penting bernafas dia sudah bertahan, yang penting bertahan hidup gitu ya. Berarti ya dibiarkan saja kalau begitu kan. Jadi kalau level universitas menjawabnya hak untuk hidup tuh seperti apa? Ya berarti hak hidup yang layak misalnya. Terus dikasih contoh yang jelas realnya. Bertahan tuh seperti apa? Kalau ada tantangan-tantangan yang terjadi ya dia bisa bertahan misalnya. Nah itu dijelaskan ya dengan contoh yang real. Jangan tambah abstrak abstrak lagi. Ya pemerintah itu harus menjamin negaranya apa warga negaranya hidup dan bertahan. Itu kan belum menjawab pertanyaan ya. Masih itu aja diulangkan kata-katanya ya bahasa itu dikasih realnya misalnya gitu ya orang bla 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 dia punya anak bla 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 ditanggung 2 anak ya nah itu sebenarnya sudah hak untuk hidup tuh dan bertahan ya sampai anak kedua itu ditanggung misalnya BPJS kah atau apanya ya misal
So for these questions, you mentioned one of the consists of the articles 28 and then explain by giving the real examples on that, okay? Not only the abstract idea of the articles. When it mentions that number A, for example, the rights to live and also survive, this is still abstract concept. So you have to give examples to make it this abstract concept to be real and concrete, and it's not abstract anymore. Okay. Yuk, sekarang yang nomor 9, foreign students. Number 9. Foreign student. Siapa ya mahasiswa? Lupa. Saya kemarin nggak bisa ke ICCF, ada 3 rapat. Aduh, saya udah mau ke sana, staff bilang, udah tutup, Bu, katanya. Saya mau berangkat jam 4. I'm so sorry that I cannot attend for the ICFF because there are 3 meetings. When I want to go there, then my staff said it's closed, mom. It's over. And I thought it until Maghrib, but he mentions that it's only for 4 a.m. Oke, Fawas. Fawas Novel bukan asing ya novelnya. Siapa nih mahasiswa asing? Who is the other foreign students? Halo, foreign students number 9. Aduh, siapa ya? Siapa Novel? Mas Novel siapa? Foreign students. Yes, Bo, I'm again. Oke, Asazat. oke. Okay, so the question is, tell the background of life in Indonesia from before independence to the present or after independence. So we can divide it into three categories. So one is before independence, and the second one is independence, and the third one is current realities. So the first one, before independence, it was under Dutch colonial rule for more than 350 years, followed by Japanese occupation during World War II. During that time, Indonesia's rich culture, diverse ethnicities, and religions were suppressed under foreign control. The second state is independence. Like right after declaring independence in 1945, Indonesia faced many challenges, including the establishment of democratic government and integrating values, ethnic and religious groups. And now the last one, current realities. Today, Indonesia is a democratic republic based on Pancasila with a diverse population over 270 million people. Challenges include corruption, social inequality, and environmental issues, but Indonesia continues to progress with the aim of social justice and national unity. Yeah, I think that's all. Good answer. Okay. You know Indonesians now. Oke ya. Nah, bagus jawabannya ya. Jadi tidak hanya terpaku 3 ini disebutkan setelah independence itu keadaan Indonesia itu punya tantangan bla 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 ya. Oke. Yang terakhir. The last one goes to, ini tergantung yang terakhir nih kita bisa tidur atau enggak ya. Ini ada suara ngorok ini. Oke. Aduh, nggak punya ini lagi. Faiz Sultan. Faiz Sultan. Ada nggak nih orangnya? Faiz Ya, Bu. Sultan. Oke. Nah, yuk, pertanyaan 10. Kamu yang jawab. Terakhir. Jelaskan tentang konstitusi tertulis Indonesia. Yuk, cerita. Tidak mudah satu tidak mudah diubah. Jadi bersifat tetap hanya dapat diubah melalui prosedur khusus. Yang nomor 2, menjelaskan kerangka dan tugas pokok pemerintah. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 memuat struktur dan bagian kekuasaan serta bagaimana menjalankan tugasnya. Yang ketiga, rumusan yang jelas. Yang keempat, hukum positif tertinggi. Ya, Undang-Undang 1945 adalah hukum yang paling tinggi. Kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan. Terus berisi
norma, aturan, dan ketentuan. Ini termasuk hak dan kewajiban warga negara. Terus fleksibel terhadap perkembangan zaman. Terus alat kontrol hukum yang lebih rendah. Oke. Oke, bisa disebutkan satu-satu, tapi nanti kalau saya lebih suka misalnya ada mahasiswa yang menjawab 3, tapi dia kasih contoh daripada dia hanya mengingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. So for the 10 questions, for me, it's better that the students answer these 3, for example, 3 amongst many, but they give examples of that. Okay. Rather than only mention exactly the same in the orders or not in the orders, all of this. Okay. Because I really want to know about your argumentation and also your the way you think about Indonesian Constitution. Okay. Jadi bagi saya itu lebih baik dia menjawab 3 tapi dikasih contoh yang real banyak daripada mengikuti PPT saya. Karena mengikuti PPT saja itu hanya menghafal. Kalau dia kasih sebutan kata, contoh-contohnya berarti dia sudah memahami. Oke. Ya. Okay, that's it for today. Thank you very much. And this question will be the questions for the next week, competency test 1. So please give more and more comprehensive answer. Okay. I will look at more comprehensive answer. Not only remember my PPT. It shows that there's no good understanding on that. Okay. Jadi nanti 10 pertanyaan ini akan saya keluarkan di ujian kompetensi minggu depan tertulis. Oke, datang ke kampus dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang saya lihat adalah sebagaimana komprehensif mungkin kalian menjawab. Jangan hanya bukan di PPT ya. Kalau anak SD bisa. Sebutkan 3 prinsip ini. Wah, anak SD bisa kalau dia belajar ini dihafalin itu bisa. Tapi kalau menjelaskan itu levelnya anak kuliahan. Oke? Ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan? Is there any question? So for the next week, we have writing competency test 1. So you have the class and then doing writing. Get the question exactly the same with our discussions today. So I really think that's impossible for you to get that score for the first competency test 1. Udah dikasih soalnya, sudah dibahas, dapat nilai 60 itu keterlaluan nggak sih ya? Oke? Oke, ada pertanyaan? Is there any question? Yes, ma'am. Sorry, so we have to prepare these 10 questions from the slides. We can prepare it from the Google also. Yes, yes. But the reference must be from PPT because the PPT is for the civic education at the students' levels. If you go to the Google, maybe it's more general information about civic education at all of the levels, elementary school, junior high school, and senior high schools. So I hope that you go first to the reference of the PPT, and then after that you try to explain for the PPT. It's okay if you try to explain using another reference. Okay. How much the answer should be long? Like, is it if we know only 2 to 3, 4 lines, is it enough? You will get the marks, or we have to write all the things? Sorry. If the question, if we know little about the question, so we have to write how much the answer should be long. Okay. So there is principles of 3 principles or 4 principles done. I really hope that you mentioned at least 2, okay, 2 or 3. But if there is a some requirement, for example, done, I really hope that you still answer 2 and 3. When we're talking about writing Constitution in Indonesia, there's many, right? I also hope that you mention about at least 3. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. You're welcome. I really hope that you are more give your argumentation. You understand about the reference in PPT and then give your argumentation, the answers, yeah, of the questions. And I think you have a very good score for the competition.